Assalamu alaikum everybody, once again मैं आपका होस्ट मज़हर इकबाल and you're watching the kingdom of the warrior। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सुल्तानत गजनवी के ऊपर बात करेंगे और ये पहली किस्त है। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सुल्तानत गजनवी का पस मंज़र क्या है, ये कैसे वजूद में आई और इसकी बुनियाद किसने रखी थी। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि सुल्तानत गजनवी की जो बुनियाद है सुल्तान महमूद गजनवी ने रखी थी, लेकिन इसकी जो असल बुनियाद है, जो इस सुल्तनत की पहली ईंट है, जो इस सुल्तनत का रोह रवां है, वो सुल्तान अलब्तगीन है। दोस्तों हाँ, सुल्तान अलब्तगीन ने ही गजनवी सुल्तनत की बुनियाद रखी थी। दोस्तों अलब्तगीन 901 ईस्वी में अफगानिस्तान के सूबा बल्ख में पैदा हुए। जब आप पैदा हुए तो उस वक्त ईरान पर सामानी सुल्तनत हुकूमत कर रही थी और उसका बड़ा जोर और शोर था। दोस्तों तुर्कों ने एक बार अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया और यहाँ से कुछ लोगों को गुलाम बना लिया, जिसमें अलब्तगीन भी गुलाम बन गया। इन तुर्कों ने जाकर ईरान के अंदर तमाम गुलामों को बेच दिया। ऐसे ये यानी कि अलब्तगीन एक गुलाम बनकर सामानी सुल्तनत के अंदर दाखिल हो गया। आपकी तालीम और तरबियत बादशाहों के करीब तरीन लोगों में हुई। आपकी जबान पहले अरबी थी, बाद में आपने फारसी सीखी। पेशे के लिहाज से आप एक गवर्नर और सामानी सुल्तनत के जर्नेल थे। हालांकि आपको अफगानिस्तान से तुर्कों ने गुलाम बनाकर लाया था, फिर ये कैसे एक फौज का सिपा सालार बन गया, एक जर्नेल बन गया, आइए देखते हैं। दोस्तों अलब्तगीन सामानी सुल्तनत का एक जर्नेल था, एक कमांडर था, जो बाद में अमीर गजना की हैसियत से हुकूमत करता रहा। अलब्तगीन की हुकूमत ने ही गजनी सुल्तनत की राह हमवार की थी, जिसे बाद में सबुक्तगीन ने नई तर्ज पर कायम किया और उसके बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने इसकी बराबर बुनियाद शुरू की। सुल्तान गजनवी को सबुक्तगीन जैसा नाम और हुक्मरान न मिला और ना मिलेगा। दोस्तों सुल्तान महमूद गजनवी ये सबुक्तगीन के बेटे हैं और सबुक्तगीन अलब्तगीन के बेटे हैं। दोस्तों जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि उस वक्त ईरान के ऊपर सामानी सुल्तनत का दौरा था और अपने जमाने की बहुत सी अस्करी उमरा की तरह अलब्तगीन भी एक तुर्क गुलाम ही था, एक जंगजू था, एक वॉरियर था, एक फाइटर था, जिसकी ये फीचर सामानियों को नजर आ गई, जिसे खरीदकर सामानी सुल्तनत के बादशाहों की खास फौज यानी कि बॉडीगार्ड वाले दस्ते में इसको शामिल कर लिया गया था। दोस्तों इस ओहदे से वो बतदरीज तरक्की करता हुआ हाजिबुल हिजाब यानी फौज के खासा के यानी कि सिपह सलार के मनसब पर फायज हो गया, क्योंकि सामानी इसकी वफादारी पर यकीन रखते थे। उस वक्त सामानी सुल्तनत के बादशाह अब्दुल मलिक अव्वल के ओहदे हुकूमत में अलब्तगीन के हाथों हुकूमत की बागदौड़ आ गई थी और बादशाह अब्दुल मलिक इसके ऊपर पूरा भरोसा रखता था और यकीन रखता था, क्योंकि अब्दुल मलिक एक नौजवान बादशाह था। इस ओहद में दूसरी तरफ इसका रिश्तेदार अबू अली मोहम्मद अल बलगी की वजारत भी थी और ये वजारत अलब्तगीन की वजह से हुई थी, क्योंकि अलब्तगीन ने अब्दुल मलिक को ये वजारत उसको देने के लिए कहा था। चूंकि अबू अली इस ओहदे के लिए अलब्तगीन की मिन्नत गुजार हुआ था, वो कभी भी अलब्तगीन के मशवरे और इल्म के बगैर कोई कदम उठाने की जुर्रत नहीं रखता था। जब अब्दुल मलिक अव्वल ने यह देखा तो अलब्तगीन को दारुल हुकूमत से दूर करने की गर्ज से उसे ज़ुल्हिज्जा 349 हिजरी बमुताबिक जनवरी 1961 में खरासान का गवर्नर यानी कि वाली मुकर्रर कर दिया। अब अब्दुल मलिक ये समझता था, क्योंकि उसने अबू अली को एक वजारत दिलवाई थी, तो अब ये दोनों मिल सकते हैं और मुझे हुकूमत से हटा सकते हैं और मुझे हुकूमत से मरवा सकते हैं। तो उसको ये खदशा लाहक हुआ, तो इसी वजह से उसने उसको यानी कि अलब्तगीन को गवर्नर मुकर्रर कर दिया खरासान का, ताकि ये उधर ही रहे और उधर के एक मामलात में उलझा रहे और मेरे सामने ना रहे और ना इसे कोई मौका मिले मुझ पे हमला करने का। दोस्तों गवर्नर का ओहदा एक अच्छा खासा ओहदा होता है और बड़ी अस्करी ओहदा होता है, जिसकी अहमियत होती है। दोस्तों कुछ अरसे बाद अब्दुल मलिक का इंतकाल हो गया और उसके इंतकाल के बाद 10 फरवरी 1961 को मंसूर अव्वल तख्त नशीन हुआ
اس نے البتگین کو خراسان کی امارت اور سپہ سالاری سے معزول کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ البتگین نے منصور اول کی تخت نشینی کی مخالفت کی تھی اور منصور اول نے تخت نشین ہوتے ہی البتگین کو راستے سے ہٹا دیا تھا۔ دوستو، عبد الملک منصور وہ اپنے زمانے میں وزارت دینا چاہتا تھا، لیکن البتگین نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ابو علی کو وزارت دی جائے، تو منصور کو اس چیز کا بھی غصہ تھا، اس لیے اس نے تخت نشین ہوتے ہی البتگین کو ہٹا دیا۔ دوستو، البتگین خراسان کی امارت سے معزولی کے بعد نیشا پور چلا آیا، کیونکہ اس کو خطرہ تھا اگر وہ وہیں رہتا ہے تو منصور اس کو قتل کروا دے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں منصور نے اس کو کروا بھی دینا تھا، جتنا منصور کو غصہ تھا البتگین کے اوپر۔ اور پھر نیشا پور سے وہ بلخ یعنی کہ افغانستان کی طرف واپس کوچ کرنے لگا۔ اب مسئلہ تھا منصور کو البتگین سے۔ وہ جانتا تھا کہ البتگین دوبارہ افغانستان واپس جائے گا، فوج بنائے گا، دستہ بنائے گا، واپس آئے گا اور دوبارہ سامانی سلطنت کے اوپر اٹیک کرے گا اور دوبارہ اپنا عہدہ سنبھالے گا۔ اس کی وجہ سے اس نے سلطان کے پیچھے یعنی کہ البتگین کے پیچھے اپنی فوج لگا دی کہ اس کو کہیں نہ کہیں سے پکڑ کر اس کو یا تو قتل کر کے لے آؤ یا زندہ واپس لے آؤ۔ سامانی فوج کے لشکر اس کے پیچھے چل پڑا، اس کی اس باغیانہ روش کی وجہ سے، اور اس کا پیچھا کرنے لگا۔ 2 اپریل 962 عیسوی میں البتگین نے سامانی فوج کے لشکر کو بلخ کے قریب شکست دے دی اور خود غزنی جا پہنچا، کیونکہ اس کو معلوم تھا اگر وہ اس فوج کو شکست نہ دیتا تو وہ فوج دوبارہ غزنی تک اس کا پیچھا کرتی اور اسے قتل کر دیتی اور وہ خود غزنی کا انتظام سنبھال لیتی۔ لیکن البتگین نے ان کو ایسا نہ کرنے دیا، اس نے اس فوج کو تہس نہس کر دیا اور خود غزنی کا انتظام سنبھال لیا۔ اس کے بعد بامیان اور کابل کے مقامی حکمرانوں کو بھی شکست دی اور پورا افغانستان کے اوپر اس نے اپنا کنٹرول جما لیا۔ اس طرح غزنی سمیت بامیان، بلخ اور کابل کے انتظامات بھی اس کے ہاتھ میں آ گئے۔ اس طرح البتگین نے خود مختار شہنشاہیت کی بنیاد رکھی، جو بعد میں غزنی سلطنت میں تبدیل ہوتی چلی گئی تھی۔ دوستو، سلطان البتگین نے 13 ستمبر 963 عیسوی کو غزنی میں وفات پائی۔ اس کے بعد غزنوی کا حکمران اس کا بیٹا سبکتگین بن گیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کرنے۔ واچ فار مور انفارمیٹیو ویڈیو لائک دس۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔